कुल 4 मुआहदे अब तक हुए कलदम तंजीम के साथ। ये 5वां मुआहदा हुआ है जिसके नतीजे में एहतजाज खत्म हो गया है, जीटी रोड खाली हो रही है। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इस मुआहदे के अंदर रियासत पाकिस्तान ने क्या कंसीड किया, क्या लिखा गया। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो फरमा रहे हैं वो हमारे सामने है। उनके मुताबिक तो ये कि एक हफ्ते के अंदर जो कलदम का लफ्ज़ है वो इस तंजीम के साथ से हट जाएगा। सवाल ये भी है रियासत पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों का कि इस तंजीम ने पिछले कुछ अरसे के अंदर जो भी कुछ किया है पाकिस्तान के शहरियों के साथ, पाकिस्तान की निजी और सरकारी अमलाक के साथ, पुलिस वालों के साथ, उन जानों के साथ जो कि नाहक ज़ाया हुई, वो पुलिस वाले जो कि 5 के करीब शहीद हो गए इस पूरे मामले में। बहुत से ऐसे हैं जिनको मेजर इंजरीज हैं, अभी भी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। वो भी सवाल पूछ रहे हैं रियासत पाकिस्तान से कि अगर मुआहदा कर ही लिया है तो उस मुआहदे के बारे में बता ही दीजिए। जब मैं 4 मुआहदों की बात करता हूं तो ये हमारे सामने मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इस मुआहदे के बारे में कुछ पता नहीं है। यहां तक कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिए हुए थे सारे मामले के ऊपर, उनसे भी जब आज दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा इस मामले पर शाह महमूद कुरैशी साहब ही बता सकते हैं कि क्या सिलसिला है और शायद मुनासिब वक्त आने पर बताया जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या मामलात तय पाए हैं। उस स्टीयरिंग कमेटी के दरमियान जो कि कलदम तहरीक लब्बैक को रिप्रेजेंट कर रही थी और रियासत पाकिस्तान के माबैन, बहरहाल किसी भी मसले का हल लड़ाई नहीं है, खाना जंगी नहीं है, मफाहमत ही है। लेकिन मफाहमत या जो एग्रीमेंट है वो किस प्राइस या किस कॉस्ट पर होता है ये बहुत अहम है और इसी के ऊपर आज प्रोग्राम में बात भी होगी। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ये कहूँ कि वजारत कानून ने एक दोबारा से एक नया तीसरा जो तरमीम है वो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर कर दी है। इस तरमीम के तहत बहुत सारी बातें, बहुत सारा जो इबाहम था उसको दूर करने की कोशिश की गई है। कुछ पुराने मुकदमात जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि अपोजिशन को उनसे शायद खुली छुट्टी मिल सकती है, वो मुकदमात उसी तरह जारी रहेंगे। और 6 अक्टूबर का एक डेफिनेटिव डेट भी सामने आई है, यानी कि जो इंक्वायरीज 6 अक्टूबर के बाद शुरू होंगी वो तो आएंगी, लेकिन उससे पहले की इंक्वायरीज अगर पिछले दौर में हुई हैं, यानी कि इस हुकूमत के दौर में, उनके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त स्टेटस है, उसी के ऊपर बात करेंगे। एक अहम बात ये कि शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज शरीफ साहबा हों, आसिफ जरदारी साहब हों, किसी के केसेस नैब के नरगे से बाहर नहीं जाएंगे, नैब के सामने ही रहेंगे और नैब ही उन्हें प्रोसिक्यूट करेगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अली नवाज अवान साहब, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ाद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी, फ़ाद साहब आपका शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ाहिर बात है अली नवाज अवान साहब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं ज़रा लोगों को पता चल जाए। जारी बात है बहुत से लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं इस एहतजाज से। ज़रा देख लीजिए मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं कि कलदम का जो लफ्ज़ है, जो स्टेटस है इस तहरीक लब्बैक का, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या फरमा रहे हैं सुनिए। चंद दिन की बात है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से मैदान अमल में रूब अमल नजर आएंगे। ये कलदम, ये डिफंक्ट, ये बैंड, ये ममनू के अल्फाज आपके नाम से कट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त भी ये कलदम अलामती है, ये अदालत के ड्यू प्रोसेस से नहीं है, इसलिए इसके क्लियर होने में 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, लंबा मसला नहीं है। आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सुना। जब हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें कलदम करार दिया था अप्रैल 2021 में, तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत सेक्शन 11B के तहत किया था। और जारी बात है रियासत के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास रीजंस होती है तभी किसी को कलदम करार देती है। बहुत सी बातें हैं अली नवाज अवान साहब, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अहम बात यह, लोग आपसे जानना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ बड़ा ज़बरदस्त आया, प्रिंसिपल्ड आया कि ना वो ब्लैकमेल होंगे, ना ही वो किसी गलत बात पर कंसीड करेंगे। हुकूमत की तर्जुमानी फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा प्रिंसिपल्ड बात की। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि बेचारे पुलिस वाले 5 शहीद हो गए, सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुँचा, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई, तो ये जो सारा मुआहदा है ये मंजर आम पर क्यों नहीं आया? आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। वो जो फवाद बात कर रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस कमेटी के लोग हैं वो इसे अच्छी तरह बता सकते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर का बड़ा स्टैंड क्लियर था और उन्हीं बेसिस के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं और एक लिमिट डिफाइन की गई थी कि इस लिमिट से आगे कोई भी, दोनों तरफ से, ये इस लिमिट से आगे कोई नहीं जाएगा।
اور مطلب اس طرح کے جو لوگ گرفتار ہیں, جو لوگ پکڑے گئے ہیں, جیسے پولیس والے بیچارے شہید ہوئے ہیں, ان کے کوئی بھی کیسز واپس نہیں لیے جائیں گے, ان کے اوپر پراپر ٹرائل ہوگا, ان کے اوپر پراپر, اگر وہ اندر ہیں تو اندر رہیں گے, جو نہیں ہے تو ان کے حوالے کیا جائے. اور دوسری طرف جو کالات ہو رہی ہے, میں ایک بات خود سمجھتا ہوں, ادر دین میں گورنمنٹ نہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, کہ دیکھیں آپ ہر جماعت کو, میرا خیال ہے کہ یہ رائٹ ہے کہ وہ اب لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اسے چوز کریں, اس کے نمائندے, جو بھی اس کا نظریہ ہے, جو بھی اس کا منشور ہے اس کے تحت, تاکہ وہ لوگ اس دھارے کے اندر رہیں. جب کسی کو اب دھارے سے باہر نکال دیتے ہیں, ہم یہ کر کے دیکھ چکے ہیں, نیب کو آپ نے بین کر دیا تھا 1960s کے اندر, یس ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے دیکھا وہ ANP کے ساتھ دوبارہ ریوائیو ہوئی. تو ہمیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ لوگ دوسری طرف شدت پسندی کی طرف جائیں, لوگ کسی اور طریقے سے اپنی بات لوگوں گورنمنٹ کو سنائیں, یا لوگ اس طرح کے احتجاج کریں جس سے عام لوگوں کی زندگی کے اندر مسئلے مسائل پیش آئیں, جو کہ انہوں نے کیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس پلیٹ فارم ہونا چاہیے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ آف پاکستان کہ ان کا جو نظریہ ہے, جو ان کا منشور ہے, ان کو ادھر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. اگر لوگ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ, یا ان کا نظریہ بہت اچھا ہے, بٹ آپ نے تو علی نواز مان صاحب, آپ نے تو ڈیسائیڈ کر لیا نا, حکومت پاکستان نے تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا اپریل 2021 میں, اور میں نے قانون بھی کوٹ کر دیا آپ کے سامنے, اس کے تحت آپ نے پاکستان کی حکومت نے بتا دیا کہ یہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے, کالعدم ہے, کیونکہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے. پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان جو موقف حکومت پاکستان کا رہا وہ یہی رہا کہ انہیں بھارت سے فنڈنگ ہے, یہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں. جب اسپیشل پاورز دی گئی رینجرز کو پنجاب کے اندر, تو یہ بات اننسیٹ کی گئی کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آج آپ کی بات درست ہے کہ قومی دھارے کے اندر سب کو آنا چاہیے, اور لوگوں کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعت کو الیکٹ کریں, کسی کو بھی الیکٹ کریں. بٹ یہاں سوال یہ ہے کہ ایک شدت پسند تنظیم حکومت کے مطابق, اس کے ساتھ آپ نے نیگوسیشن کی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں وہ معاہدہ کہاں ہے. گورنمنٹ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے, اور گورنمنٹ چاہتی ہے, چاہے ہماری گورنمنٹ تھی, چاہے اس سے پہلے نون لیگ کی تھی, انہوں نے آپریشن بھی کیا تھا فیض آباد کے اوپر, اور دوبارہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے ہوا تھا. اگر میں اس سے پیچھے چلا جاؤں تو سوات آپریشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور نظام نفاذ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, نظام عدل ریگولیشنز آئی تھیں. سر آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں تو تھوڑا بہت اچھا. نظام عدل طریقے نفاذ شریعت محمدی, صوفی محمد صاحب 1990, تو وہ اب تک وہ تو لاء بن گیا تھا اف یو ریمبر. پر اس کے بعد دوبارہ جب یہ دیکھیں گورنمنٹ, ہم لوگ عام کوئی بھی گورنمنٹ جو بھی اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہو, وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے, بات چیت کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل ہونے چاہیے. عام دیکھیں اب ہمارے پاس 2 طرف ہیں, ایک طرف پولیس والے شہید ہوئے ہیں, اگر آپ ادارے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ادارہ تو کبھی پھر صحیح طرح کھڑے نہیں ہو, پوچھیں گے نا, حکومت سے پوچھیں گے نا. دوسری طرف وہ بھی وہ لوگ ہیں, اور وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں, سب عاشق رسول ہیں. تو اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا, ادارے کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے, شدت پسندی بھی نہیں ہونے دینی ہے, اسلام آباد تک مارچ بھی نہیں ہونے دینا ہے, ان کو یہ جلاؤ گراؤ بھی نہیں ہونے دینا, جلاؤ گراؤ بھی نہیں دینا. تو ہم تو وہ انگلش کا ایک محاورہ, وہ اس پہ caught between a rock and a hard place ہیں, deep and the devil, ٹھیک ہے.